बाबुना ଜାଣିଲି एकुटिया बसी कौन करुछु? ଏ କେ ମୋବାଇଲ ଦଉନା ତ ଏ ବଇଥିଲି ଆଉ ଆଣ୍ଟି ଟିକେ ମୋବାଇଲ ଦଉନା मोबाइल तू कौन करिबु की? गेम ଖେଳିବି ଆଉ गेम खेलिबु पाठशाला छाड़ी के खाली गेम खेला चलची ना? कौन कौन गेम खेलिबु? को गेम खेलिबु? इंडियन बाइक 3D हाँ सी पुणी कौन? ସିଏ ଗୋଟେ ମାନେ ସିଏ ଗୋଟେ ତମେ ଯାହା ଚିଟ୍ କୋଡ୍ ମାରିବ ସେଇଟା ଆସିବ। हाँ सेटा कोउथिरे हबो केमती? ସେଇଟା ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯିବ ଇଣ୍ଡିଆନ ବାଇକ୍ 3D ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବ। हाँ ସେଇଥିରେ ତମେ ଯାଇକି ଆଡ୍ ହବ ତମେ ତାର ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବ। हाँ ଆଉ ତା ଦେହରେ ତାର ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଦେବ ସେ ଫୋନ୍ରେ ତମେ ଚିଟ୍ କୋଡ୍ ମାରିବ ଯୋଉ ଚିଟ୍ କୋଡ୍ଟା କରେକ୍ଟ ହେଇଥିବ ସେ ସେ ଚିଟ୍ କୋଡ୍ଟା ୱାର୍କ କରିବ। एते सब कथा जणा अछि किंतु पाठ कहला बेलू पछ घुंचा नुह हाँ ए सब करि पारुछु तू? हाँ आजिकल स्मार्ट पिला आउ नहीं हो कि हौ देबा मोबाइल आउ तू जदि एते कथा भाबिଛୁ आउ अच्छा तुम घर कोउठी? ଆମ ଘର हाँ ନଜରପୁର। नजरपुर कोउठी सेटा? ନଜରପୁର हाँ ଆମର କଟକ। ओहो हो हौ आउ आ गोटे ठाकुरଙ୍କ मंत्र कहलु तू तो एते सब जानिछु कहलु ଶିବଙ୍କର हाँ कहलु ओम त्रयंबकम हम्म यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम वंदना मुसकियमामृता। सेटा क्लियर तो कहलुनु आर वीडियो रे मते पचारिबी तते बुझेबी तू क्लियर रे कहबू हैला हाँ कहलु जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।